आखिरकार कोलकाता के लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। 6 मार्च से धर्मतल्ला हावड़ा मैदान रूट पर मेट्रो रेल चलना शुरू कर देगी। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही कभी सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय रूट और तारातल्ला माजेरहाट मेट्रो रूट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो रेल कोलकाता की लाइफ लाइन बन चुका है। रोजाना लाखों लोग मेट्रो के जरिए सफर करते हैं। देश में पहला मेट्रो रेल कोलकाता में ही शुरू हुआ था, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान रूट तैयार किया गया है। कोलकाता के दिल धर्मतल्ला से हावड़ा तक जाने वाली ये मेट्रो रूट गंगा नदी के नीचे से गुजरेगी। 4.8 किलोमीटर लंबा हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो रूट देश का ऐसा पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है जो गंगा नदी के नीचे चलेगा। इसके लिए गंगा नदी के नीचे सुरंग तैयार की गई है। नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। भारत की किसी भी नदी के नीचे ये पहली ट्रांसपोर्ट सुरंग है। नदी के नीचे बने सुरंग की लंबाई 520 मीटर है। अप और डाउन लाइन के लिए 2 सुरंगें तैयार की गई हैं। मेट्रो को नदी पार करने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। 6 मार्च सवेरे 10:15 बजे से इस रूट पर मेट्रो सर्विस शुरू होने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। इस रूट पर मेट्रो शुरू होने से हावड़ा से धर्मतल्ला जाने में महज 6 मिनट लगेंगे। ये रूट शुरू होने से हावड़ा से दक्षिणेश्वर और कालीघाट जाने में भी लोगों को सुविधा होगी। Feels like wow. Just like a wow. Wow, just like a wow. এই সাবাস। ইন্ডিয়াতে আছি মনে হচ্ছে? মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরো ফরেনে আছি, একদম দুবাই। Serious? পুরো দুবাই ফিল হচ্ছে না? হাওড়ার পরে লাভলি। सुहाना सर ও কটা এমএস চ্যানেল আর অ্যাঙ্গেলের জন্য এটা মিস করা যেত নজরুল? সত্যি তাই। তাহলে স্টেশন এটা হাওড়া স্টেশন। এটা শেষ কোথায়? না বলছি এটা শেষ, হ্যাঁ গঙ্গার তলা শেষ। ময়দান থেকে হাওড়া স্টেশন। এটা হাওড়াটা আসলাম, এখন গঙ্গাতলা ঢুকবো। হাওড়া থেকে তো মেন। গার্ডটা করে খুব ভালো করেছে। ওদিকে গার্ড। হ্যাঁ গার্ড এটাই লাগবেই রে বাবা, এত সুন্দর করেছে। সিঙ্গাপুরের মতো লাগছে না পুরো মার্ভেলাস, হাইফাই ফিলিং। सीधा चलिए, जॉब मत करिए। We are entering into We are entering into Ganga now. Ganga river. Underneath the river. Underneath the river Ganges. Next flow light दिखेगा। ওই তো ব্লু লাইন। Blue light. ওটাই গঙ্গা স্টার্ট, তাই তো? দুদিকে দেখা যাবে? Yes, yes. ইয়েস বেবি। Shark দেখা যাবে, shark। এই তো উইগলি রিভার স্টার্টস হিয়ার। আহ সাবাস। তাহলে কুয়াশা নাকি সামনে, একদম আলাদা। সামনে fog। সামনে ফগ ফগ আছে, একটু হালকা ফগ আছে। এই তো গঙ্গা শেষ। গঙ্গা শেষ। এইটুকুর মধ্যে গঙ্গা ক্রস করে গেলাম বলো। 24 সেকেন্ডে গঙ্গা শেষ হবে। 70 কিলোমিটার পার হবে।
এবার একটু স্পিড দেওয়া হচ্ছে। আরে সবাইকে শেয়ার করে দেবো, চাপ নেই। ও আমরা ওদিকে নামতে পারবো না নির্মল? আমরা এসপ্ল্যানেডে আর এতে দুদিকে নামতে পারবো। আমরা প্ল্যানেটে নেমে যাবো, ওখান থেকে অফিস কাছে হবে, আবার বেকার এত দূর আসবো কেন? গাড়িটা ডাকতে ডাকতে গাড়ি ডাকতে হবে না, ওখান থেকে বাসে মেরে দেবো। তোমারে বাসে কি না নজরুল? তাড়াতাড়ি হবে। প্ল্যানেটের ওপরে বোধহয় চালু হয়নি। ওইদিকে প্ল্যাটফর্ম এখনো ওইভাবে ঠিক মনে হয়